মমতা ব্যানার্জি মুসলিমকে শরণ দউচন্তি মমতা ব্যানার্জি কু বঞ্চাইবারে আপনকৰ কি স্বার্থ আছে আগে আপনি পঢ়াপঢ়ি কৰিকে আসুন আপন কেতে পাঠ কোয়ালিফিকেশন কেতে আপন আমরা সমস্তে জানিছেন আম ওড়িশারে নির্বাচন হচ্ছে দুইটি পর্যায়ে সেটি ভোট হব সেটি তো রাজনৈতিক পাণিপাগ বেশ উষ্ম অছি কিন্তু ওড়িশা ভাবে आम आड़े भी बेले बेले बहुची निर्वाचन आमर हिंदू लोक माने सेठी दुकान देला बाड़ी की तोड़ुछन मुसलमान दुकान देई परुछन बीजेपी कोलकाता रे आसीबा दरकार कारण बीजेपी शुड रिगेन द पावर इन कोलकाता। ममता बनर्जी भावती जे मुस्लिम भोट होची मोर भोट बैंक से धर्मांतरीकरण न कले धर्म को नेकी राजनीति करिवे अर्थ को नेकी राजनीति करिवे कहीं आम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मान अटाक हम ममता बनर्जी से दिन जो दिन गुंडाराज बंद हो दिन से चली ओडिशा बेंगली चाहूछंती कौन देखंतु महापंचायत रविवार राति 7:55